Please do subscribe to Prajabheri News Channel. देवाय नमः ओम गणपतये नमः सुगणपतये नमः ओम गणपतये नमः सुराध्यक्षाय नमः ओम गणपतये नमः सुरादेवी नमः ओम गणपतये नमः गणपतये नमः ओम गणपतये नमः न्याय नमः ओम गणपतये नमः न्याय नमः ओम गणपतये नमः राजाय नमः ओम गणपतये नमः प्राणाय नमः ओम गणपतये नमः राजाय नमः ओम गणपतये नमः नमः ओम गणपते 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 नमः गणपति बप्पा जय बोलो गणेश भगवान की बोलो गणपति बप्पा अगले वर्ष फिर जल्दी जय बोलो गणेश पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरि ओम एकदन्ताय गुरुदुण्डाय कर्पूरहात्मले लड्डू एकदन्ताय गुरुदुण्डाय देवी तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तदुर्धाय महादेवाय देवी तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् कात्यायनाय कन्याकुमारी देवी तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् नारायणाय वासुदेवाय देवी तन्नो प्रचोदयात् महालक्ष्मी प्रचोदयात् देवी तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् प्रदक्षिणा देवी यानिकाय प्रणामि ओम नमस्ते प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं मर्त्यासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् ब्रह्मासि नित्यं कृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवब्रह्माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवादोजान् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवप्रातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् तं वाक्यमयं चित्मया समानन्दमयस्तं ब्रह्ममयः तं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वजायते सर्वं जगदिदं तत्त्वतिष्ठति